Hello guys, ito yung pang-anim nating huli, di ko na videohan. Uwi na tayo, alas 7 na ay. Pasok pa si Manoy. Pwede na yan. Dali. One down. Fish on. Talakitok. Guys. Ayos na tayo guys. Small nga lang. Sabiki lang sa kalam. Hindi na sundan, saro-saro lang. Dali. Again. Tribali again. Ang liit. Ang liit. Ini yan. Second fish of the day. Tribali. Okay, malikot guys. Ay, lansa. Ito lang sila sa Gedli. Ay, sayang. Sayang. Dali. Fish on. Uy, medyo malaki to. Ay. Uy, queen fish. Queen fish. Queen fish guys. Baby queen fish. Alright, may queen fish pala dito. Okay, 3-0. Po. Dibo, pang ano na yan, pampanira. Oh, master, musta? Sa Biki laman, may mga... Munting kara? Pwede kaya? Try mo. Saradit lang sira eh. Ayan o. Gipaw. Dali. Talakitoks. Harvest. Ano lang, dasal lang. Lansa.
Apat na tayo. Up. Yeah, habi na eh. Basta may mag-strike sa ibabaw. Dahil pa kaya naabot kang sinsuro digde. Kang sinsuro eh. Tapuro man tribale. At yan. Okay, 5 down. Hello guys. Ito yung pang-anim nating huli, di ko na videohan. Uwi na tayo, alas 7 na ay. Pasok pa si Manoy. Pwede na yan. Tayo. Kasi ang halik na. Pasok pa ko work. Pasok pa ko Okay. Mauna na ako, master. Ano pala pangalan mo? Wilvin Mark. Shout out na lang sa'yo. Sama ka na sa vlog. Makadali ka man lang. Wala. Pag wala. Testing lang naman. Saan ka, sir? Sa Laguna? Santa Rosa. Santa Rosa. Pero Romblon talaga ako. Doon ako dumadayo ng fishing. Kilala mo si Molina? Yun. The best yun. Jigging master yun. Master, ingat. Dahil tayo. Uwi na.